Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toujours votre enseignant, Monsieur Merlaoui, cette fois-ci dans le cadre de la série de vidéos filmées traitant les exercices sur la corde vibrante. On va traiter l'exercice, Inch'Allah. L'exercice, un exercice assez connu dans les séries traitées dans les différentes écoles préparatoires et les universités des sciences et techniques ou la filière SM. Donc c'est celui de l'exercice qui propose une corde infinie. يعني la corde هذه طولها يمتد من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، وبالتالي نقولوا la corde هذه ما عندهاش حدود avec une masse au milieu, une masse M. Donc يقول لك la corde هذه elle est homogène, la masse linéique تاعها mu, la tension donc محكومة avec une tension T0 qui est constante. عندنا une onde qui arrive de moins l'infini, d'accord, de moins l'infini, et progresse dans le sens des x croissants, c'est-à-dire une onde جاية في هذا الاتجاه. قال لك on néglige le point, donc les hypothèses normales traitées en cours. C'est dans le cadre du programme, donc ما نخرجوش من البروغرام تاعنا. Et donc قال لك أولا السؤال الأول écrire l'expression de U1 U2. Donc U1 et U2 c'est les déplacements des particules, d'accord. Donc le déplacement des particules في هذا الكوتي donc في الجهة اليسرى تاع la masse يعني pour les x négatifs. Pour les x positifs نكتبو تاني le déplacement كيفاش يكون العبارة تاعو الشكل تاعو en fonction des coefficients de réflexion et de transmission. هذه الحاجة الأولى. ثانيا قال لك montrer que la force transversale agissant sur la masse M تكتب بهذا الشكل. يعني on va utiliser appliquer plutôt le principe fondamental de la dynamique sur la masse M et montrer que la force s'écrit sous cette formule. C'est le bilan des forces. En utilisant la continuité des déplacements x égale 0 et en appliquant la relation fondamentale de la dynamique sur la masse M, déterminer le coefficient de réflexion R en x égale 0. Bada, Soual Akher, c'est, il demande, donc la dernière question, il demande quelles sont les valeurs limites de R pour M tend vers l'infini, tend vers 0 et M tend vers l'infini. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Expliquer l'état de la corde dans ces deux cas. يعني في الحالتين هذو كيفاش راح يكون coefficient de réflexion و donc كيفاش يكون le comportement تاع la corde، يعني كيفاش تكون الحالة تاعها. اسكو عندنا ريفليكسيون ما كانش، دونك عندنا اونت ستاسيونير ولا لا الى اخره. هذه هي لا كيسيون تاعو. دونك هنايا pour commencer, voilà, on attaque l'exercice. Alors, عندنا السؤال الأول قال لك اكتب الشكل تاع U1 et U2. Donc, il ne faut pas oublier que dans les données, on a une onde progressive. L'onde progressive هذه هي onde incidente بالنسبة للا masse M. يعني هي اللي تسقط عليها لوند اللي ترجع من لا ماس ام، يعني اللي تعكسها لي لا ماس ام، نقولوا لها سي اون لوند ريفليشي او ار. هذه لوند ريفليشي سي اون لوند ريغريسيف. دونك qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'onde incidente se propage dans le sens des x croissants, يعني dans le sens des x croissants, يعني المتزايد, en x égale 0, nous avons عندنا une variation d'impédance
dû la variation راجعة إلى مدى dû à la masse M يعني وجود d'une masse M هنايا x égale 0. Alors cela qu'est-ce que ça va provoquer? Cela هذا ما ينتج عنه كما نقولوا cela engendre ولا crée engendre ou bien crée une onde régressive اللي هي réfléchie et donc régressive et اللي هي réfléchie dans la première corde ou là dans le côté donc une onde régressive réfléchie dans la zone des x inférieur ou égal à 0 يعني في الجهة هذه et une onde transmise dans la région يعني في المنطقة des x supérieur ou égal à 0. Alors l'onde transmise, donc pas oublier, attendez, je vais modifier un peu, une onde transmise, je vais mettre entre parenthèses progressive dans la région x supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc alors نكتب donc ça veut dire quoi? Ça veut dire هذا كامل في le côté gauche celui des x inférieur ou égal à 0 عندي une onde incidente ou réfléchie واحدة progressive ou l'autre régressive. Dans le sens dans la zone la deuxième zone يعني la deuxième région المنطقة الثانية اللي هي celle des x supérieur ou égal à 0 تكون عندي une onde اللي هي une onde transmise qui est une onde progressive. Donc alors quand je vais écrire les expressions, donc pour x inférieur ou égal à 0, nous avons U1 de x et t qui s'écrit exponentielle j oméga t fois a exponentielle moins jkx plus b exponentielle jkx. Pour x supérieur ou égal à 0, nous avons U2 de x et t qui est égal à c exponentielle j oméga t moins kx avec k qui est égal à oméga divisé par v. V étant la vitesse et oméga la pulsation de l'onde. C'est une onde sinusoïdale avec une pulsation oméga. Donc, alors ce premier terme correspond à l'onde incidente d'amplitude A. Le deuxième terme d'amplitude B, c'est l'onde réfléchie. Le troisième terme ici, donc dans U2, nous avons un seul terme qui est d'amplitude C, c'est l'onde transmise. Alors ça, c'est ma première question. Deuxième question, bon, toujours la première question, je n'ai pas fait attention, donc il faut écrire tout ça en fonction de R et T, qui sont les coefficients de réflexion et de transmission. Alors, c'est quoi le coefficient R, c'est l'onde réfléchie, donc si je peux écrire comme ça, c'est l'onde réfléchie, à la position 0, divisé par l'onde incidente à la position 0. À n'importe quel instant t, le coefficient de réflexion ne dépend pas du temps. Donc ici, nous avons un phénomène de réflexion x égale 0. Donc l'amplitude de l'onde réfléchie divisée par l'amplitude de l'onde incidente et atteint le coefficient de réflexion. Quand je dis amplitude, je parle des amplitudes complexes. Donc on prend la totalité de la partie L. L'onde réfléchie, c'est quoi? C'est B exponentielle j oméga t moins kx.
divisé par A exponentielle j oméga t, pardon, plus kx, et ici, ça sera moins kx pour l'onde d'incidence. Donc, quand je vais faire la division, et je remplace bien sûr x par 0, n'oubliez pas ici qu'il faudra remplacer x par 0. Donc, les kx vont disparaître. Les kx vont disparaître. Et on obtient tout simplement b sur a. Pour le coefficient de transmission, je fais le même raisonnement. C'est l'onde transmise en 0t divisé par l'onde incidente en 0 à n'importe quel instant t. Donc quand j'écris tout ça, j'aurai c exponentielle j oméga t divisé par a exponentielle j oméga t. Je divise et je simplifie, j'obtiens c sur a. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je reviens au niveau de mes expressions. Donc هو قال لي اكتب البي و سي يعني اليو 1 و يو 2 بدلالة الثاني ار و تي. دونك كيفاش ندخل ار و تي؟ il suffit de diviser هنايا par a نخرج ال a عامل مشترك وهنا نقسم على a ونضرب في a. دونك العبارة الأولى واش تولي لي؟ تولي لي a فوا t وهنايا تبقى واحد وهنا تولي لي a فوا r. دونك لو a يخرج برا هذا واحد يولي هنا r. دونك j'aurai l'expression تاعي u1 de x et t s'écrit tout simplement a exponentielle j oméga t fois exponentielle moins jkx plus r exponentielle jkx. u2 de xt s'écrit a fois t exponentielle, donc n'oublions pas ici le t, exponentielle j oméga t moins kx. Donc voilà, donc j'ai écrit u1 et u2 en fonction des amplitudes a, de l'onde incidente, du coefficient de réflexion et de transmission, donc des coefficients, ces deux coefficients, et de k et x et de oméga. Donc voilà. Deuxième question, en utilisant la continuité des déplacements et en appliquant, donc plutôt montrer que la force transversale agissant sur la masse M s'écrit sous cette formule. Alors, un petit schéma. On va faire un petit schéma. Voilà. Donc, supposons qu'à un moment donné, j'ai une onde qui se propage, qui est sous cette forme-là, la forme d'une impulsion. وراهي تمشي dans le sens هذا. onde incidente. Donc l'onde هذه تلحق لهنا x égale 0. هذه x égale 0 هنايا. هذا l'axe des x. قال la masse هذيك راهي هنا. Quelles sont les forces اللي أثروا على la masse هذه؟ C'est ça en fait que je vais voir. وشنو هما القوى اللي أثروا على هذه الكتلة هذه M. Petit m ou la grand m, il n'y a pas de souci. On sait ce qu'on est en train de faire. Alors, je fais un petit zoom. الحاجة الأولى راح نطبق القوى على une particule. Donc, je fais un zoom de cette particule. مثلا قال هذه المنطقة هذه كبرتها ولات هكا. Je vais arranger un peu. Voilà. La masse est quelque part ici. Alors, ما هي القوى؟ القوى اللي تأثر عليها هي قوى التوتر. Donc c'est la tension de la corde. قال il y a le côté gauche qui tire sur la masse. يكون ma masse. Je vais tracer quelque chose qui soit tangentiel. Je vais faire le maximum pour que ce soit correct. Voilà. Donc القوة قوة التوتر تكون ما ماس لا كورد يعني لا بونت تاع لا كورد اون بوان اكس ايكال زيرو يعني هاد النقطة الفاصلة تاعها ما تنساوش بلي اكس ايكال زيرو. قال ندي هنايا الاخر تاعي قال هاد البوان لابسيس تاعو
c'est x égale 0. Donc la force هنا وحدة تاع la tension, une force de tension تجي مماسة d'accord, نسميها T1. Une deuxième force تجي مماس تاني نسميها T2. Je vais effacer هذا pour faire un peu d'espace. Voilà, قال مماس. Donc هذا نسميه T2. Maintenant كي نشوف يعني الإسقاط تاع هذه القوة على محور فيغ ان اكس، نعاود لاكس تاعي اكس، ندير الإسقاط تاع القوة على محور التراتيب. هذا بوان زيرو هذيك الإحداثيات تاع لا ماس. قال ندير الإسقاط في محور التراتيب يجي هذا نسميه F2 ويجيني هذا vers le bas نسميه F1. Très bien. Donc quand je vais écrire le PFD, donc T1, donc la somme des forces plutôt، ما عادش نطبق ال PFD يعني نشوف ما هي القوى اللي تأثر. donc في السؤال la somme des forces مجموع القوى في البوان زيرو à un instant T، قال شكون هادوما؟ عندي T1 زائد T2، هادو هما القوى اللي عندي. donc عندنا la somme des forces point 0T c'est T1 plus T2. En projetant, donc en faisant la projection, donc bil isqat, en projetant, donc projection sur l'axe OY، donc OY جاي الفوق، قال هذا هو الأو، داكوغ، درت إسقاط على محور التراتيب. واش عندي F1 زائد F2 هما مجموع القوى اللي عندي. donc عندنا les forces، donc la somme des forces c'est F1 plus F2. alors وشنو هو F1 و F2؟ F1 هو الإسقاط تاع T1 على محور تراتيب، و F2 هو الإسقاط F2 تاع T2 على محور تراتيب. maintenant كيفاش ندير الإسقاط؟ عندنا الزاوية، هذه زاوية وهذه زاوية، قال هذه الزاوية نسميها تيتا واحد وهذه زاوية تيتا اثنين. قال الإسقاط، قال F1 واش يساوي؟ F1 هو ناقص، باسكو راه نيجاتيف، ناقص T1 طاولة تاع T1 يعني الطاولة تاع T1 في سينوس تيتا، ناقص لأنه جاي لتحت. T2 الإسقاط تاعو موجب للفوق، دونك يخرج لي زائد T2 سينوس تيتا 2. صح، علما أن من بين الفرضيات parmi les hypothèses قلنا بلي la tension est constante le long de la corde، c'est-à-dire T هدايا la tension T0، tension de la corde c'est la tension يعني التوتر اللي حاكمين به la corde. نقولو هذا T0 tension de la corde est constante ثابتة. ثانيا عندنا نخدمو donc on étudie ندرسو دائما هذه نعاود لكم شوية الكور يعني هنا on étudie le cas des faibles oscillations ou bien des oscillations de faible amplitude، des faibles oscillations. c'est-à-dire ici كي نقولو faible oscillation يعني سينوس تيتا 1 هو تقريبا طونجونت تيتا، هذه هي faible amplitude يعني تيتا صغير بزاف.
ou sinus θ2 هو tangente θ2. هذه على جال faible amplitude. Alors وشنو هو tangente؟ tangente هو الميل، والميل هو tout simplement الميل هو tout simplement d de y 1 sur dx وهنا d de y2 sur dx en x égale 0 en x égale 0 يعني كاين pardon x اسموها هذه x égale 0. الميل ما هو في نقطة معينة؟ هو المشتق، هو الميل هو المشتق تاع الدالة. الدالة تاعنا اللي ندرسوها سي y. bon راني مسميها y mais en réalité dans l'exercice c'est U1 U2 donc je vais la noter U1 U2. donc la dérivée de U1 par rapport à x, la dérivée de U2 par rapport à x. donc قلنا la tangente هي الميل والميل هو المشتق في نقطة. donc on a un point donné. maintenant ثانيا هذه منين جات هذه؟ باسكو رانا في حالة تاع les faibles oscillations. ما بين la tension de la corde est constante يعني طاولة تاع la corde. ça veut dire quoi? ça veut dire que طاولة تاع T1 وطاولة تاع T2 يساوي في زوج les deux متساويين، وفي زوج كما نقولوا T1 و T2 الطاولة تاعهم تساوي T0. donc je vais avoir T1 égale T2 طاولة تاع T2 égale T0. donc كي نجي لهنا في المعادلة هذه واش تولي لي؟ تولي لي tout simplement F1 و F2 نعوض هنا T1 طاولة تاع T1 هي T0 طاولة تاع T2 هي T0. donc هنا alors qu'il y a deux types de notation les jeunes, c'est que les anglo les francophones utilisent cette écriture là, d'accord, et les anglophones utilisent T1 يعني كيفاش يكتبوا طاولة تاع فيكتور يكتبوها هكذا. هادو les francophones طاولة تاع un vecteur يكتبوها هكذا. c'est les anglophones. il n'y a pas de problème. مهم on a compris que ça c'est aussi ça représente la même chose, c'est le module tout simplement. alors et les anglophones qui يكتبوا هكذا يديروه en gras. voilà la différence. il n'y a pas de problème. donc je continue. donc كي نكتب هكذا T0 donc تولي لي هنايا نعوض في القوى تولي لي F1 F2 donc تولي لي F1 زائد F2 هذا وهذا T1 و T2 هنا نعوضهم ب T0 تولي لي moins sinus donc sinus θ2 moins sinus θ1 اللي هو tangente إلى آخره. donc ça donne c'est égal à T0 fois la dérivée partielle de U2 par rapport à x moins la dérivée partielle de U1 par rapport à x, les dérivées partielles par rapport à l'espace. Et toujours n'oubliez pas, bien sûr ce sont les dérivées en x égale 0 en x, car la condition هادية la force هادية رانا نحسبو فيها en x égale 0. donc je vais l'écrire en bas pour avoir de l'espace. voilà l'expression de ma force. هذا هما les forces اللي عندي en x égale 0. maintenant la question اللي بعدها قال لك en utilisant la continuité des déplacements en x égale 0 et en appliquant la relation fondamentale de la dynamique sur la masse m, déterminer le coefficient de réflexion R en x égale 0. alors علاش deux relations قال لك donc c'est la question numéro 3 سؤال ثالث.
Donc, في السؤال الثالث قال لك نستعملوا la continuité du déplacement. Continuité du déplacement, c'est-à-dire la particule تاعي اللي هي la masse اللي راهي موجودة في الوسط عندها un déplacement واحد, c'est-à-dire je vais refaire un petit schéma ici. La masse à l'équilibre كانت هكذا, la corde كانت هنا, la masse كانت, donc la corde كانت horizontale à l'équilibre, يعني قبل ما تلحق l'onde, avant l'arrivée de l'onde. كي تلحق l'onde, قال l'onde هاي لحقت, par exemple c'est une bosse comme ça, une impulsion. La particule اللي كانت au repos في التوازن كانت هنا طلعت للفوق في الحالة هذه, داكوغ, لا ماس طلعت للفوق عندها ديبلاسمون واحد, ولكن من الجهة اليمنى عندي U1 ومن الجهة اليسرى عندي U2, c'est-à-dire côté gauche, donc la limite gauche c'est U2 point 0, la limite droite c'est U1 0T. Or, comme la masse a un seul déplacement, donc on est obligé de dire, on sera amené à dire que U1 de 0T égale à U2 de 0T. Physiquement, hein, c'est que la masse ne peut pas être à deux positions en même instant. C'est impossible. Donc نكتبوا هذه. كي نكتبوا هذه la condition, واش نستنتجوا منها؟ نستنتجوا منها نعاود نروحوا ل A, هذيك U1 أو U2, نعوضوا X بصفر, واش تولي عندي؟ دونك تولي A إكسبونونسيال جي أوميغا تي في 1 زائد R يساوي A في T في إكسبونونسيال جي أوميغا تي, تولي لي هكذا. L'équation s'écrit comme ça, donc j'aurai A exponentielle J oméga T fois 1 plus R égale à A fois T exponentielle J oméga T. Je simplifie, j'obtiens tout simplement 1 plus R qui est égal à T. C'est ma première équation. شوفوا مليح, هاد l'équation واش فيها كمجاهيل, فيها R ou T. R ou T, R c'est le coefficient de réflexion, T c'est le coefficient de transmission, عبارة عن مجاهيل ما نعرفهمش. دونك الهدف تاعي نحسبهم. دونك باش نلقى هاد المجاهيل عندي deux inconnus, il me faut deux équations. La première équation هايليك, c'est bon, فريتها. La deuxième équation اللي هي tout simplement, alors la deuxième équation, le principe fondamental de la dynamique, c'est que je vais appliquer, donc ندير مجموع القوى في 0T, هذه deuxième relation, هي la masse fois l'accélération. La masse هذه la masse de la particule, يعني اللي راهي في الوسط, la masse هذيك اللي راهي في الوسط, donc هذه masse de la particule en x égale 0, اللي متواجدة في x égale 0. Donc عندنا, alors la somme des forces égale MA, mais quand on a fait la projection verticale, donc projection suivant OY, d'accord, suivant OY, واش صبنا؟ صبنا باللي القوى هادوما يتكتبوا هكذا, صبنا T0 du2 sur dx, x égale 0, ناقص T0 du1 par rapport à x, x égale 0, صبناها هي la masse, donc la projection verticale. Donc le déplacement à la particule, واش سميناه؟ سميناه U1 de 0T اللي هو U2 de 0T. هذا الديبلاسمون. مادام الديبلاسمون هذا, دونك نحي هذا باش ما تغلطوش فيه, تعاودوا تحسبوها ان بوان, سي با ان بوان, سي جوست اون راتور, دونك سي ديبلاسمون متساويين. دونك لي فيتاس تاني متساويين, لي زاكسيليراسيون تاني متساويين. واش يمثلوا, واش يمثل هاد لاكسيليراسيون؟ هاد لاكسيليراسيون, هاد لي deux accélérations représentent l'accélération تاع la masse suivant l'axe des y,
يعني هما الإسقاط تاع التسارع في اتجاه محور التراتيب. دونك هنا كي نكتب ام، هنا راني ندير اسقاط على محور التراتيب، هنا تاني ندير ام يو بوان دو زيرو تي. دونك السؤال اسكو نستعمل يو ان ولا يو دو؟ او ان ولا دو سي لا ميم شوز بويسك متساويين. بما ان يو دو ابسط من يو ان، كي نشوفوا العباره تاع يو دو بالنسبه ل يو ان، يو دو est plus simple, donc je vais utiliser U2. Voilà, je remplace par U2. En général, je fais comme ça, surtout lorsqu'il y a des seconds membres, il y a beaucoup de seconds membres, je fais ça. Donc je fais U2. Après, donc je vais faire mon petit calcul. يعني كي نحسب هذا قال دي U2 على دي X واش يولي لما X يساوي صفر، واش يمثل ياك U2 شفاو عليه U2. Donc alors je vais écrire le tout pour ne pas confondre, pour ne pas mélanger. Donc U2 de xt هو A t exponentielle j oméga t moins kx. U1 de xt هو A exponentielle j oméga t fois exponentielle moins jkx plus r exponentielle jkx. هكذا. Donc je vais calculer les dérivés et j'introduis les notions. Donc راني نحوس على الكويفيسيون de réflexion. ما تنساوش l'objectif. قال عندي هنا معادلة الأولى فيها مجهولين r و t. donc لازم نصيب معادلة ثانية باش نحي t ونلقى ال r تاعي. En général, toujours on fait comme ça, les coefficients de réflexion et de transmission, c'est les impédances. Donc toujours on fait apparaître, on a toujours le réflexe là, de faire apparaître les impédances dans notre écriture. Donc quand je vais écrire, je vais dériver T0 du2 على dx لما x يساوي إلى صفر يساوي صفر. donc نشتق نضرب في T0 ومن بعد نعوض x بزيرو. هاوليك U2 اشتق بالنسبة ل x يهبط موان جي كا، دونك يخرج لي موان جي كا في T0 في A في T، يعني T coefficient de réflexion و transmission وهذا سي T0. دونك alors exponentielle j oméga t. واش درت؟ وين راح x؟ عوضت x بزيرو، يعني اشتقيت ومن بعد عوضت x بزيرو. دونك هذه الأولى. الحاجة الأولى اللي لازم تعرفوها ثاني نقولوا حاجة مهمة، الكاف تي زيرو هو أوميغا تي زيرو على في لا فيتاس تاع لونغ اللي هي أوميغا زد سي. هذه دايما. دونك عندي هنا تولي لي هذه الكتابة موان جي أوميغا زد سي أ فوا تي فوا إكسبونونسيال جي أوميغا تي. هذه الحاجة الأولى. عندنا دوكا موان تي زيرو دي يو ان sur dx لما x يساوي صفر. واش تمدلي؟ دونك نجي لهنايا توجور عندي u1 نشتق u1 بالنسبة ل x. دونك هنا يهبط ناقص جيكا وهنا يهبط زائد جيكا، يعني جيكا نخرجو عامل مشترك، هنا يكون موان هنا بلوس. Mais ما تنساوش كاين لو موان. regardez vous avez dérivé u1 par rapport à x c'est ça, mais vous avez un moins à l'extérieur donc en facteur. دونك هذا لو موان، دونك بيسك هنا يكون موان كيهبط موان جيكا وهذا بلوس، لو موان هذا يعاود يقلبهم، هذا يولي بالبلوس وهذا بالموان. et c'est toujours comme ça pour une note progressive et régressive. دونك عندنا يولي جيكا تي زيرو خرجوا، دونك جيكا خرجتو برا عامل مشترك اكسبونونسيال جي اوميغا تي. دونك عندنا جيكا يخرج عامل مشترك اكسبونونسيال جي اوميغا تي فوا ا. دونك ne pas oublier le a. j oméga t. donc عندنا من الجهة دونك هذا سي بون. maintenant الداخل يولي exponentielle moins jkx moins r exponentielle jkx. alors j'ai oublié quelque chose ici, je dois remplacer à la fin x par 0. donc هذا يولي exponentielle 0,1 وهذا exponentielle 0,1. donc يولي لي 1 moins r 1
moins R. Très bien. Donc خلاص. Donc نجي نعوض في les forces تاعي. نعوض في les forces تاعي. MU2 points. Donc هذا le MU2 points. Donc U2 2 points. Donc MU2 2 points de 0T. Je vais le remplacer. Donc je vais avoir JM oméga fois U2 point de 0T. Et n'oubliez pas que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc n'oubliez pas le principe en complexe pour une onde sinusoïdale. U2 point, c'est J oméga U2. Et U2 2 points, c'est J oméga U2 point. En complexe pour une onde sinusoïdale. C'est la dérivée de l'oula. Comme si on remplaçait la dérivée partielle par rapport au temps, on l'a remplacée par J oméga. Donc on a ça. Très bien. Sachant que U2 points, عندنا العبارة تاع U2 هاوليك. هذا هو U2. Donc كي ندير U2 points واش يولي لي؟ U2 point de 0T يولي لي J اوميغا A T exponentielle J اوميغا T. يعني اشتقيت بالنسبة للزمن وبعد نعوض X بزيرو. هاوليك. دونك الوغ واش ندير؟ عندنا هذا يولي جي ام اوميغا في هذاك اللي حسبته دركا اللي هو j oméga at fois exponentielle j oméga t. Donc j'aurai j oméga at exponentielle j oméga t. صح très bien. Donc خلاص عندنا هذا حسبته. Parce que je vais remplacer dans ma relation. La relation تاعي واش فيها؟ فيها la force T0 du2 sur dx. حسبتها. هذا le deuxième terme حسبته. Le second membre حسبته. Donc le premier terme. Voilà ce que j'ai obtenu. Moins j oméga zc, donc du2 هذا. Donc j'aurai moins. Alors n'oubliez pas que ce kt0, hein, on le remplace par oméga zc. Donc il vous lit j oméga zc fois j oméga zc, donc avec un signe moins. Un signe moins. Il vous lit moins j oméga zc هذا at exponentielle j oméga t زائد. Donc هذه la première force. Donc la première TU, donc ça c'est T de U2 sur dx. Maintenant je dois mettre moins T0 le terme. Donc on a كتبت هذا. مازال نكتب deuxième terme. Donc نكتب le deuxième terme. Donc le premier terme كتبته. Le deuxième terme هذا. Moins T0 du1 sur dx. وين راح؟ هاوليك moins T0 du1 sur dx. هذيك العبارة واش يمد لي plus j oméga zc a exponentielle j oméga t fois 1 moins r. هذه حاجة ثانية. Deuxième membre, donc le second membre de l'équation تاعي الطرف الثاني اللي هو m u2 point. Alors u2 2 points هاوليك m u2 2 points هو jm oméga fois j oméga a t exponentielle j oméga t. Alors, les simplifications, ça paraît compliqué, mais en fait, il y a plein de simplifications. J oméga, j oméga, j oméga. Les a se simplifient. Les exponentielles se simplifient aussi. J'obtiens tout simplement moins zc t plus zc 1 moins r égale à jm oméga fois t. Donc je ramène le t هذا في الطرف الثاني يولي لي zc fois 1 moins r égale à zc plus jm oméga
fois t. Or t هذا c'est 1 plus r كي نولي دونك هذه هي المعادلة الثانية تاعي. يعني كي نشوف المعادلة الأولى تاعي اللي هي 1 plus r تساوي t. Donc voilà, pour ne pas se mêler les pinceaux, donc l'équation 1 تاعي 1 plus r égale à t. Donc عندنا معادلتين مجهولين. المجهولين هما r و t. Donc واش ندير؟ هذا لو t هاوليك نعوضوه هنا في بلاصة هذا. Donc يولي زد سي في 1 moins r égale zc plus jm oméga fois 1 plus r. واش يولي عندي؟ دونك نجبد r من جهة يولي الوغ كي نجبد r من جهة يولي 2 زد سي باردون الوغ r في 2 زد سي بلس جي ام اوميغا. يعني هاد لو تيرم هذا موان ار في زد سي نجيبوه في الطرف الثاني نجمعو معاه وعندك يساوي دونك زد سي دونك هذا ايغال هاد لو تيرم هذا اللي مضروب هذا مضروب في واحد نجيبوه في الطرف الاول يولي زد سي ناقص زد سي بلس جي ام اوميغا. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve notre expression, donc ce qui implique que R, alors R ou tout simplement le rapport, yani le rapport c'est moins JM oméga sur 2ZC plus JM oméga. Voilà mon résultat. Donc le résultat, le but principal de cet exercice c'est de calculer le coefficient de réflexion. Maintenant الحالات الخاصة. الحالات الخاصة في السؤال اللي جاي موراه يقول لك حالة وين ام تون فيغ لانفيني حالة وين ام تون فيغ زيرو. كيس كي سو باس؟ دونك عندنا نعاود نكتب ار صبناه موان ام اوميغا على جي ام اوميغا بلس 2 زد سي. لاحظوا مليح هنا جماعة ثاني جو فولي اتيري فوتر اتونسيون كي نكتبوا هاد الكويفيسيون دو ريفليكسيون. يعني لو كان ما نسامبليفيوش انا جو نسامبليفي با. Qu'est-ce que j'aurais? Je pouvais l'écrire, le laisser comme ça. هو ZC moins ZC plus JM oméga divisé par ZC plus ZC plus JM oméga. يعني si on regarde comme ça, ça nous rappelle la fameuse relation اللي نلقاوها دائما اللي هي Z1 moins Z2 على Z1 plus Z2. Alors, Z1 et Z2, n'oubliez pas, Z1 c'est l'impédance du milieu 1, Z2 c'est l'impédance du milieu 2. يعني هنا pour nous, dans le cas de cet exercice, le milieu 1 il y a la première partie de la corde, celle qui est comprise entre celle qui occupe la région des X négatifs. Voilà, اللي جاية هنا. هذه الجهة هذه هي l'impédance Z1. الجهة اللي منها لا ماس زائد الجهة هذه كامل هي Z2 هي الميليو 2. يعني الميليو 1 a une impédance Z1, le milieu 2 a une impédance Z2. Z2 en fait c'est ZC plus JM oméga. En fait Z2 c'est l'impédance qui réfléchit l'onde. Z1 c'est l'impédance c'est le milieu, يعني ça c'est l'impédance du milieu dans lequel se propage l'onde incidente. يعني l'onde incidente se propage dans le milieu 1, l'impédance تاعو Z1. Maintenant, arrivant x égale 0, il va rencontrer une impédance, يعني كشغل ندير هكذا قال impédance واسمها Z0 حيث Z0 هذه اللي سميتها Z2 ولا Z2. Z2 هي c'est la masse plus la deuxième corde. هذوما كامل داخلين في la deuxième impédance. Voilà. Donc je laisse comme ça. Or pour m tend vers 0, qu'est-ce qui se passe? Pour m, يعني في السؤال هذا m tend vers 0 ولا égal à 0, qu'est-ce que ça donne? Ben réflexion égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le b اللي هو ما تنساوش باللي حسبنا ودقنا b على a هو r
il est R égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nul. En fait, B à la A, ça veut dire que B est égal à 0. Donc, en gros, il n'y a pas de réflexion. Pas de réflexion. يعني sur la corde, nous allons observer une onde progressive. يعني ما كاش كاع phénomène de réflexion. Une onde progressive. هذه حاجة الأولى. ثانيا عندنا قال الحالة هذه الأولى ياك M tend vers 0. Deuxième cas, M tend vers l'infini. Alors qu'est-ce qui se passe? نجي نشوف الكويفيسيون de réflexion ديالي. l'infini على l'infini أكبر حد على أكبر حد يمد لي ناقص واحد. يمد لي applique R égale à moins 1. Et là c'est tout à fait normal. يعني imaginez une corde وفي الوسط كاين une masse. La masse هذه elle est infinie, عندها une inertie infinie, يعني ما تقدرش تحركها. impossible تتحرك. كتلة تاعها لا تنتهي. واش معناتها؟ معناتها لوند هنا كي تلحق تمشي انسيدونت تلحق لهنايا لا ماس هذه ما تتحركش. ça veut dire U1 point de 0t ما عندهاش سرعة بما أن ما تتحركش دونك ما عندهاش سرعة. alors l'impédance تاعها infini. Et un point d'impédance infini sera nous une réflexion, moins 1, réflexion totale. Onde réfléchie avec réflexion totale. في الحالة هذه R يساوي ناقص واحد. ما تنساوش بلي R يساوي B على A يساوي ناقص واحد. وبالتالي إذا حبينا نكتبو U1 de xt c'est exponentielle j oméga t في A exponentielle moins j kx زائد B exponentielle j kx. علما أن B يساوي ناقص A دونك يولي لي A exponentielle j oméga t. يخرج لي هنا exponentielle moins j kx entre crochets mais j'aurai un moins exponentielle j kx. Or ce terme là entre crochets c'est tout simplement moins 2j A. c'est moins 2j sinus kx exponentielle j oméga t. Là on a une onde stationnaire à 100%. C'est pas une onde quasi stationnaire, c'est une onde stationnaire parce que c'est le produit de deux fonctions à variable indépendante. وحدة elle dépend يعني f لx هذه دالة f لx والأخرى j لt. وثانيا l'amplitude تاع les nœuds c'est 0. Qui تكون l'amplitude تاع les nœuds 0 donc l'onde elle est stationnaire. L'onde stationnaire عندها خاصية تاعها يعني on identifie amplitude du nœud égale 0. Voilà, est-ce qu'on a répondu à la totale? Donc expliquer l'état de la corde dans ces deux cas. Donc le premier cas, la corde est le siège d'une onde progressive, يعني عندنا غير une onde progressive. ما نهضروش على incidence وréfléchi لأن عدمنا لا ماس. كي شغل نحينا لا ماس من هنايا وخلينا كورد وحدها الطول تاعها انفيني. ثانيا لا ماس الكتلة تاعها انفيني صادير هنا تولي ان بوان فيكس. دونك لا ريفليكسيون توتال عندنا دونك ce que nous allons obtenir في لا كورد هنايا ça sera une onde stationnaire, purement stationnaire. Voilà. J'espère que cet exercice vous sera utile. D'autres vidéos vont arriver, Inch'Allah. Dans le cas, pour faire la différence entre l'onde stationnaire, quasi-stationnaire, comment calculer les amplitudes, le bilan énergétique, yani les puissances pour la corde vibrante, tout ça, Inch'Allah, on le fera dans les plus brefs délais, sans tarder. Voilà, j'espère la vidéo هذه تستفادوا منها. إن شاء الله ربي يوفق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.